Sa pagpadayon sa aton lagaw diri sa Beijing, China, Summer Palace, bisitahan ta. Summer Palace. Amo ni akong palasyo sa muna. Gani updanay kita diri lang sa Biyaheng K5, China. Matapos ang paglagaw diri sa Great Wall of China, kao naman kita para balik kusog kag puwersa. Gani isa naman ka Chinese restaurant ang aton ginkaunan. Pagkatapos diri, naghapit man kita sa ilang nga Chinese herbal shop. Medyo high-end man ang ini nga herbal and clinic shop nga yara sa isa ka hotel. Kag bawal ang kamera, apang diri, may libre nga foot massage. Matapos diri kag relax na, destination next, ang Summer Palace. Summer Palace. Amo ni akong palasyo sa muna. Magkakadto lang ko rin during summer. Kaya mamunit ko na sa akong lake. Ang Summer Palace or Yeyuan, isa ka imperial gardens ng Qing Dynasty, is located in the Heidian district of Beijing, China, mga 15 kilometers northwest sang sentro nga bahin sang syudad. Ang lugar ang may kalaparon nga 2.9 square kilometers, kag mayara ini isang lake kung saan diri nahamtang ang harden sang Empress. We can see the bridge over there. That is called the 17 Archibald Bridge. So no matter when you count from left side or right hand side, the 9th Archibald, the largest one, always in the center. So that is the emperor before his dragon boat will go through the 9th Archibald. The number 9 is a represent of supreme power. Only for the emperor he can use the number 9. Number 9. Yep. Matapos ang amon pag-picture-picture diri, ay abaw si SM Rods Palma kag direk, ginlatas pagidya ang palasyo sang emperor. So mga kaki-5 off din yung kami. Let's go. Diri sa may bridge mga kaki-5 sa ipatukod din ang Summer Palace para makita sa impress ang katahom sang lake. See. So diri nga side hangtang ang garden. Bangod sa bag-o lang gid natapos ang winter, hindi naton ma-appreciate gid mayo ang mga kabulakan diri. Kay nagkalapuspos na. But may mga tinion nga naga-bloom ang mga bulak and of course ang mga kahoy diri sa may garden sa nasakpan sa Summer Palace. So diri amo ning chamber, amo ning ginaysaran sa niya sini nga mga kabulig, no, mga dama sa aton sining impress. Diri ni amo ning mga chambers, amo ning ilas ning mga kwarto. And diri amo ning ang iya sining sentro sa iya sining garden. Kita na to, structural design na pa. May gamay nga lake diri. So, pasulod na kami sa Summer Palace. Ang ating entrance. So, mga kaki-5, nalabot na naton ang Summer Palace. Nakita naton mga kaki-5. Ini siya ang naundan, may ara dira lake. And of course, may ara 17 hole nga arc bridge. Kag may garden. Ang aton singa impress, dira siya nag-reside. Nga ginubihimo mismo sang emperor sang pungsod China.
the ice. Tapos shoot, nan dalagan balik kay basi mabayaan sang bus. Crossing the pedestrian with Dr. Miloy. After diri, early dinner kita. Kag after kaon, isa naman ka shopping mall nga The Outlet ang aton ginkaduan. Surprise, outlet, and surprise. Sa may mga budget pa da, ipagwa na. Diri madamo sa mga branded items ang sarang mapilian. Enjoy shopping on our last day. Good morning. The next day after breakfast, babay Beijing, China na kita, kag bound home na sa Pilipinas. Apang ang mga matahom kag masadya nga memories magapabilin sa gyapon. Salamat Doc Ramel Uy sa sini nga eksperyensya. Thank you, Doc. Thank you, Doc. So much Doc Ramil Uy for the opportunity na nakabot diri ginabot diri sa China. Thank you. Thank you, Doc, for this once in a lifetime experience. So grateful, gid, no? Hindi ko malipatan ang ining experience. Salamat, Doc Ramil, on behalf of Clinica Rojas and Clinica Paso. Thank you, Doc, sa uulitin. Dagang salamat, Doki. Mabuhay ka. Thank you, boss. Thank you so much, Dr. Ramil Oy. On behalf of my team, I would like to thank the CEO, Dr. Ramil Oy, for his generosity. Thank you, Doc Ramil Uy. God bless you more. Thank you, Doc. Thank you, big boss, Dr. Ramil Oy. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, boss. Big boss Doc Ramil. Thank you. Boss Ramil, salamat gid sa incentive trip sa China. Thank you so much, Dr. Miloy, and thank you so much to the entire team for such a wonderful tour in China. We would like to express our heartfelt gratitude to the Chief Executive Officer of K5 News FM for this wonderful journey in China, together with our team, Clinica and K5 News FM managers. Very great experience. First time in China, from Shanghai to Beijing, and now we'll go back to the Philippines. Doc, thank you very much. Thank you, Dr. Ramil, for the opportunity to be part of this group. It was indeed a learning experience. Thank you, Gid. Doc, for sharing this wonderful place to us. Bucket list in China. Check. Salamat, Doc Ramil. Doc, thank you for opportunity nga maka-visit kami di sa China and I'm gonna do my dance. Halin sa Beijing, flight back kita sa Shanghai, China. Mga 2 hours man ang trip pabalik sa Shanghai. After Shanghai, wait kita sa flight and back home na sa Pinas. Makapoy man ang biyahe pero sulit ang dala namon nga experience nga surely will cherish a lifetime.